Maintenant, passons à l'exercice numéro 2. Calculons l'intégrale I égale intégrale à 2x moins 1 sur x moins 1. Donc là, comme on a dit dans les cours, il faut décomposer en éléments simples. Mais je me dis 2x moins 1 à la x moins 1, on la décompose comme a sur x plus b sur x moins 1. On fait dénominateur commun. Et après, par identification, on obtient que moins a égale moins 1 et a plus b égale à 2. OK? Et on résout ce système, بيطلع لنا a égale b égale à 1. D'accord? Donc, après, on remplace i par son expression, son nouvelle expression, qui est 1 sur x plus 1 sur x moins 1. La primitive de 1 sur x est l'un à x en valeur absolue, plus l'un à x moins 1 en valeur absolue. Donc là, on peut l'écrire comme l'un la valeur absolue x ضرب x moins 1. Ça, c'est la première méthode qu'on peut calculer. Deuxième méthode, ici qui marche, اللي هو إنه نحن البولينوم اللي تحت اللي هو x2 moins x dérivé لإله هو 2x moins 1. يعني النوميراتور اللي فوق هو dérivé اللي تحت، وبالتالي عندنا الفورم u prime sur u. اوكي، u prime sur u البريميتيف لإلها هي لن لا u، يعني لن لا x2 moins x plus une constante c. D'accord? Voilà pour l'intégrale i. Pour l'intégrale j, on sait que c'est une forme, c'est une fraction rationnelle de la forme alpha x plus bêta à la ax2 plus bx plus c. On a vu dans le cours, pour calculer la primitive de cette fonction, il faut tout d'abord faire apparaître la dérivée de notre dénominateur, le qui est 2t moins 2. Donc là, j'ai écrit la dérivée de t2 moins 2t plus 5 اللي هي 2t moins 2. بس نحن بدنا ننتبه، نحن عم نعمل هالديكومبوزيشن يطلع نرجع بس نجمعهم مع بعض يرجع يعطينا t. عشان هيك لازم اضرب ب 1 demi. 1 demi fois 2t moins 2 هي t moins 1. نحن عندنا t، فإذا لازم نزيد واحد تصير 1 demi intégrale ل 2t moins 2 plus intégrale la dt على t2 moins 2t plus 5. Donc la réponse de cette quantité est 1 demi l'un la u، يعني l'un la t2 moins 2t plus 5 plus l'intégrale la dt على t2 moins 2t plus 5. Ça, c'est l'intégrale J1. OK? J1, comment on le calcule? On fait la forme canonique, le t2 moins 2t plus 5, qui est t2 moins 2t, j'ajoute et je retranche 1. تصير t2 moins 2t plus 1 plus 4, يعني t moins 1 au carré plus 4. Maintenant, on revient à notre intégrale. On pose u égale t moins 1 comme changement de variable. Donc, de u égale dt. بصير عندنا إياها الانتجرال هي de u على u2 plus 4. Ça, c'est une forme شكله dx على x2 plus a2. بنعرف البريمتيف لإله هي 1 sur a arc tangente للx sur a, avec ici a égale à 2. Donc 1 demi-arc tangente la u sur 2. Je remplace u par sa valeur, c'est 1 demi-arc tangente t moins 1 sur 2. Et voilà, on obtient la réponse de notre intégrale. Donc la réponse finale de notre intégrale devient égale à combien? J égale 1 demi ln la t2 moins 2t plus 5 plus 1 demi-arc tangente la t moins 1 sur 2 plus une constante arbitraire c. D'accord? Donc ça, c'est la réponse finale de notre intégrale j. Maintenant, pour la forme ou bien pour l'intégrale k, اللي هو شو هو l'intégrale k? Regardez, k égale intégrale dx على 3 plus x moins radical la 1 plus 2x. OK? Et ça, c'est de la forme H4. Donc, pour calculer l'intégrale k, il faut poser t égale radical la 1 plus 2x. Donc, 1 plus 2x, on cherche x en fonction de t. بصير عندنا 1 plus 2x égale t2, يعني x égale t2 moins 1 sur 2. On cherche dx. C'est quoi la dérivée de t2 moins 1 sur 2 هي t. Donc, dx égale t dt. D'accord? Maintenant, remplaçons chaque terme par sa valeur. مطرح ال dx حطيت t dt. مطرح ال x حطيت t2 moins 1 sur 2. مطرح radical لل 1 plus 2x حطيت t. Multiplions par 2. بصير عندنا 2t dt sur 6 plus t2 moins 1 moins 2t. moins 2t. هون إذا بعمل كالكول بيبقى لي 2t dt على t2 moins 2t plus 5. إذا بظهر 2 لبرا بيطلع هو 2 fois l'intégrale t dt على t2 moins 2t plus 5. Exactement, c'est l'intégrale j déjà calculée
dans la partie précédente. OK. هلا J شو كان هو معنا إياه؟ طلع عنا 1 demi ln la T2 moins 2T plus 5 plus 1 demi arc tangente la T moins 1 sur 2. OK. Donc 2J هي بنضرب ب 2 فإذا بصير عنا ln la T2 moins 2T plus 5 plus arc tangente T moins 1 sur 2. Avec T, n'oubliez pas que T égale racine de 1 plus X. Là, passons à l'exercice numéro 3. I égale intégrale EX dx à la EX plus 2 au carré. Quand même, comme on disait tout à l'heure, il faut, lors d'une forme comme ça, il faut poser T égale EX. OK? T égale EX, donc dt égale EX dx. Donc, j'effectue les changements de variables. مطرح ال EX dx حطيت dt. على x plus 2 au carré, يعني t plus 2 au carré. Alors, pourquoi la primitive, la dt à la t plus 2 au carré, est moins 1 sur t plus 2? Car c'est de la forme moins u' à la u au carré. Regardons ensemble. On sait que la dérivée de 1 sur u prime, donc c'est moins u' sur u au carré. Donc, u' sur u2 égale moins 1 sur u prime. يعني خذوا الانتجرال أو البريميتيف u' sur u2 dx égale les primitifs مع les primes اتفقنا بيطيروا مع بعض يعني moins 1 sur u plus une constante arbitraire c. Et nous avons quoi? Nous avons intégrale là dt sur t plus deux au carré, par exemple. Donc, nous avons t plus 2 au carré. Donc, pourquoi ça de la forme u' sur u car هيدا on peut l'écrire comme t plus 2 لأنه dérivée la t plus 2 هي 1 sur t plus 2 au carré. Enfin, nous avons la forme u' sur u au carré. Donc, sa réponse égale moins 1 sur t plus 2. Et voilà, pour cela, on a obtenu cette réponse. OK? Donc, voilà, avec t égale ex, on revient en x. Voilà pour l'intégrale i. Pour l'intégrale j aussi, on pose t égale ex, donc dt égale ex dx. Je multiplie et je divise par ex pour faire apparaître le dt. Alors, ex اللي هون بتصير عنا e moins 2x لأنه إذا طلع لفوق. بعدين إذا si je remplace t par ex بصير عنا مطرح ال ex dx ححط dt لن ل 2 plus t. هلا هيدي e لل moins 2x بتنزل لتحت e ل 2x e ل 2x هي شو؟ هي t كاري لأنه t égale ex. فإذا بنحصل على الانتجرال لن ل 2 plus t على t carré dt. Pour calculer cette intégrale, il faut faire une intégration par partie. Je prends bien sûr v' égale 1 sur t2 u égale ln la 2 plus t. Donc v égale moins 1 sur t et u' égale 1 sur 2 plus t. Appliquons l'intégration par partie. U fois v est moins ln la 2 plus t à la t plus l'intégrale de u' v dt à la t t plus 2. D'accord? Alors, cette intégrale, soit vous décomposez en éléments simples 1 sur t, t plus 2, yani a sur t plus b sur t plus 2. Vous calculez a et b par identification, بيطلع عندكم 1 demi t plus moins 1 sur 2 t plus 2 مطرح ال 1 sur t t plus 2 بنعمل primitive c'est 1 sur 2 لن ل t moins 1 demi لن ل 2 plus t. بعدين بنحط t بقيمتها اللي هي ex بصير عندنا moins لن
moins E moins X لن ل 2 plus EX. هلا إذا بحط مطرح ال TEX بتصير valeur absolue لل EX هي EX يعني لن لل EX هي X فبتطير بصير عندنا X sur 2 moins 1 demi ln la 2 plus EX. Ça, c'est la valeur de notre intégrale. Ou bien, ici, dans cette intégrale, vous pouvez faire autre chose. Comment on peut l'écrire comme فينا نيجي نقول إنه الانتجرال là dt sur t plus 2 on peut l'écrire comme تضربوها ببعض يعني dt على t2 plus 2t وبتحولوها بتشتغلوا على الفورم كانونيك يعني اوكي يعني فينا نعمل انتجرال dt sur t carré plus 2t plus 1 moins 1 اللي هي انتجرال dt sur t plus 1 au carré moins 1, on prend grand X égale t plus 1. Donc dx égale dt. Donc ça fait intégrale là et dx sur x2 moins 1 اللي هي 1 sur 2 لن كمان فيكم كنتوا تحلوها هيك اوكي ou bien par décomposition en éléments simples ou bien vous développez les facteurs vous faites le produit et vous appliquez la forme canonique etc. ok donc vous avez deux choix ici. طيب pour l'intégrale k donc nous avons k aussi on pose t égale donc k c'est quoi l'intégrale k هو e la 2x على راسين لل 1 plus x ok on pose t égale ex donc dt égale ex dx donc k بيصير e la 2x يعني ex fois ex بنقسمها لتبين معنا dt بنقسم e 2x لشقفتين ex fois ex ex dx بحط محلها dt ومطرح ال ex بحط t على radical لل 1 plus t. Ça c'est de la forme H4. Pour calculer la forme H4, on pose U égale radical à 1 plus T. Donc T égale U2 moins 1. Donc dt égale 2U de U. Et maintenant, on remplace chaque terme par sa valeur. مطرح ال U2 moins 1 من حطينا مطرح ال T حطينا U2 moins 1 ومطرح ال dt حطينا 2U de U. OK, donc ça fait, ومطرح الرacine لل 1 plus T حطيت U. Donc, ça fait, il nous reste combien? 2 intégrale à U2 moins 1 de U. Ça, c'est un polynôme. La primitive de U2 est U3 sur 3. Et la primitive de U de 1 est U. Donc, après, on remplace U par sa valeur, qui est racine de 1 plus T. Et T est EX, يعني صار عندنا racine de 1 plus EX. Ça, c'est la réponse de K. OK? Je vais vous rappeler par les deux formules suivantes. Cosinus la 2 plus X est cosinus X. Cosinus la 2pi moins x est cosinus x. Sinus la 2pi plus x est sinus x. Et sinus la 2pi moins x est moins sinus x. OK? Alors, je vais faire encore un exercice. Exercice 4. Calculer I1 اللي هو intégrale la cosinus x dx à la cosinus 2x. il faut appliquer بيوش. Pourquoi? Car c'est une fraction rationnelle en x. ما هيك؟ فإذا نيجي بنقول calcul de I1 on cherche w de moins x ما بتطلع invariante ليه؟ لأنه إذا بتجيبوا w de moins x بتطلع cosinus للموان x يعني هي cosinus x d للموان x هي moins dx على cosinus للموان 2x هي شو cosinus 2x وبالتالي ما بتطلع invariante. بينما w للp moins x بتطلع هي w p moins x d للp moins x على cosinus ل 2p 2 facteur p moins x يعني moins cosinus x moins 2x على cosinus ل 2p moins 2x اللي هي قديش الموان اللي هون مع اللي هون بتروح بتطلع w de x. فإذا بيشبه لنا خدوا t égale sinus x يعني dt égale cosinus x. Avant d'effectuer le changement de variable, il faut exprimer cosinus 2x en fonction de sinus.
عشان هيك استخدمت أو استبدلت الكوسينوس de x ب 1 moins 2 sinus carré x et j'ai effectué le changement de variable اللي هي dt على 1 moins 2t au carré. هلا هون ال 2 دخلتها جوات الكاري لتاعول t صارت radical de t et j'ai pris changement de variable grand x égale racine de 2t أو dx égale racine de 2 dt. donc شو صار عندنا؟ صار عندنا dt égale 1 sur radical 2 dx على 1 moins x2 اللي هي 1 sur 2 racine de 2 لن لل 1 plus x على 1 moins x. remplaçons x par sa valeur racine de 2t والt هي sinus يعني صار عندي 1 plus racine de 2 sinus x على 1 moins racine de 2 sinus x. Ça, c'est la réponse de notre intégrale I1. Pour l'intégrale I2 aussi, si c'est une fraction rationnelle trigonométrique, on applique Bioche. W l'allemand x هي tangente cubique l'allemand x dès l'allemand x. Tangente cubique l'allemand x هي moins tangente cubique للx ودي l'allemand x هي moins d للx. فإذا بيطلع عنا W l'allemand x هي égal à W de x. اوكي فإذا بيوش بيقلنا بهالحالة خدوا t égal cosinus x يعني dt égal moins sinus x dx. شو جينا عملنا؟ حطينا التانجنت كوبيك بقيمتها استبدلناها بالسينوس كوبيك x على كوسينوس كوبيك x. أخذت من السينوس كوبيك سينوس x dx لتبين معي الdt صار عندنا سينوس x dx. استبدلت السينوس كاري ب 1 moins كوسينوس كاري لأنه نحن بدنا نحسبها en fonction de كوسينوس اللي هي t. هلا j'ai effectué mon changement de variable اللي هو moins 1 moins t2 dt sur t3. بقسم الفراكسيون بصير عندنا موان انتجرال 1 sur t3 موان 1 sur t يعني موان ال 1 sur t3 في اكتبها ك t على puissance موان 2 يعني سوري t على puissance موان 3 البريمتيف لها t موان 2 sur موان 2 والبريمتيف لل 1 sur t هي لن لا فالور ابسولو دو t. je reviens en x برجع t بقيمتها اللي هي كوسينوس x بصير عندنا 1 sur 2 كوسينوس كاري x بلس لن لا كوسينوس x وهيك بيطلع عندنا جواب الانتجرال. اوكي لإيدو. هلا بالنسبة لإي 3 إي 3 بنلاحظ إنه هاي الإي 3 عندك تانجنت إكس على كوسينوس إكس كوسينوس إكس بلس سينوس إكس دي إكس. بنلاحظ إذا نجينا أخذنا W دي إكس إيجال تانجنت إكس على nous avons cosinus X cosinus X plus sinus X dx. هلا إذا أخذته مطرح الإكس مو إكس ما بيمشي حاله ما بتطلع انفاريونت. بي مو إكس ما بيطلع انفاريونت. البي بلس إكس بتطلع انفاريونت. ليه؟ W للبي بلس إكس نعرف نحن on sait que cosinus لل بي بلس إكس هي moins cosinus إكس sinus لل بي بلس إكس égal moins sinus إكس tangente لل بي بلس إكس tangente إكس ما بتتغير. دونك شو صار عندنا بالW؟ صار عندنا tangente ل بي بلس إكس دي للبي بلس إكس sur cosinus بي بلس إكس cosinus لل بي بلس إكس بلس سينوس للبي بلس إكس. أوكي طيب هلأ بنستبدل كل شيء بقيمته. دونك إيجال اتفقنا تانجنت بي بلس إكس ما بتتغير بتضلها تانجنت إكس دي للبي بلس إكس ديريفي للبي بلس إكس هي 1 فإذا ما بتتغير ديفيزي بار موان كوسينوس إكس موان كوسينوس إكس موان سينوس إكس. الموان اللي برا بتفوت لجوا
اوكي، بتصير ايجال، بترجع على W لقيمتها يعني W دي اكس، وبالتالي بيشبه لنا خدوا T ايجال تانجنت. اوكي، فاذا حناخد T ايجال تانجنت، فاذا بناخد T ايجال تانجنت دابري بيوش، وبنجيب الدي تي بتطلع هي 1 sur cosinus carré دي اكس على cosinus carré اكس. هلا بنرجع للانتجرال اي 3، بنستبدل عنا هي تانجنت اكس على دي اكس على كوسينوس اكس، كوسينوس اكس بلس سينوس اكس. شو عملت؟ اخذت من هون كوسينوس اكس، اخذتها فاكتور كوما من هذا البارونتيز، صار عندي كوسينوس كاري اكس فاكتور كوسينوس اكس، اخذتها صارت 1 بلس سينوس اكس على كوسينوس اكس، 1 بلس سينوس اكس على كوسينوس اكس هي 1 بلس تانجنت. شو صار عندي؟ تانجنت اكس دي اكس على 1 بلس تانجنت اكس كوسينوس كاري دي اكس على كوسينوس كاري هي الدي تي، والتانجنت اكس بحط محلها تي، جيفيكتوي مون شانجمون دو فاريابل، دونك صار عندي تي دي تي على 1 بلس تي. اوكي، بزيدوا بنقص واحد بالنيوميراتور مثل ما على طول بنعمل لما يكون عندكم فراكسيون تي على 1 بلس تي نفس الديجري، بنزيدوا بنقص الكونستانت اللي هون لنطيرهم مع بعض، صار عندنا تي بلس 1 موان 1 على تي بلس 1، بنقسم الفراكسيون لشقفتين بتصير 1 موان 1 سور تي بلس 1. البريمتيف للان هي تي، والبريمتيف للان سور تي بلس 1 هي لان للان بلس تي. بنرجع التي بقيمتها بتصير تانجنت اكس موان لان ل 1 plus tangente x plus une constante arbitraire c. Et voilà la réponse de cette intégrale. D'accord? Voilà pour ce TD. وهلا je veux juste vous rappeler par quelque chose اللي هي l'intégrale avec des bornes. نحن كلنا بنعرف انه لما كنا عم نجيب بهذا الشابيتر الانتجرال للاف او بريميتيف للاف هو انتجرال بلا بورنات، يطلع جواب البريميتيف هو اف دو اكس. اوكي، طيب اذا انا شو بيعني انتجرال افيك دي بورن للاف؟ هو جرافيكمون او جيومتريكمون بتعرفوا هو انه اذا عندكم انتم فونكسيون اف، شو هو الانتجرال افيك دي بورن؟ هذا الجراف للاف لنفترض، اذا هيدي الA، هيدي الB. اوكي، هيدا الكورب للF سور AB. هنيجي ناخد دروات x égale A et x égale B. Ok, considérons la surface comprise entre les deux droites verticales x égale A, x égale à B, l'axe x' en x et la courbe de F. Nous avons une surface là, هسميها S. Alors, par définition, l'intégrale avec des bornes de f هو l'aire de S. Ça, c'est la signification de l'intégrale avec des bornes. OK? Alors, comment on calcule l'intégrale de f avec des bornes? Par exemple, كله basé على البريميتيف. مثلا إذا قلت لكم خلينا نجيب الانتجرال من 0 لل 1 ل EX مثلا، بنروح بنجيب بريميتيف لل EX. شو هي البريميتيف لل EX؟ هي EX، بنحط لها كروشيه 0 1. شو يعني؟ on cherche sa valeur au point 1 et au point 0، يعني E1 moins E0 يعني E moins 1. انتجرال مثلا من 2 ل 3 ل dx sur x2 هي شو البريميتيف لل 1 sur x2؟ هي moins 1 sur x كروشيه 2 3. فاذا الانتجرال ديفيني لنقدر نحله، او انتجرال افيك دي بون لازم اول شيء نجيب بريميتيف. هذا moins 1 tiers plus 1 demi، فإذا égal sur 6 moins 2 plus 3 يعني 1 sixième. OK? C'est comme ça qu'on calcule la primitive ou bien l'intégrale avec deux bornes. مثلا l'intégrale بين 0 وال 1 لا dx على 1 plus x2.
égale arc tangente X compris entre 0 et 1, tout simplement. Arc tangente là, le 1, moins arc tangente là, 0. OK؟ فإذا الأساس هو نقدر نجيب البريميتيف، يعني عشان هيك نحن تعلمنا بريميتيف الانتجرال افيك دو بورن كونسيكونس من البريميتيف هو بي سور 4. اوكي، مثلا بدي اجيب الانتجرال بين 2 وال4 للن. نحن كيف كنا نجيب الانتجرال للن دو اكس؟ نعمل بار بارتي، نيجي نقول ناخد في بريم ايجال ا 1 donc v égale à x, u égale ln, donc u prime égale 1 sur x. اوكي، فإذا شو بيصير حنسميه اي هيدا؟ دونك الانتجرال هو اي ايجال يو فوا في، بس بنحط لهم كروشي، دونك اكس لان اكس كروشي 2 4 موان انتجرال من 2 لل 4 لا في بريم يو، يعني 1 sur x فوا x يعني 1 دي x. شو البريميتيف لل 1؟ هي x. فإذا x لان x entre 2 et 4 moins x crochet de 4. OK, et vous calculez la réponse. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule une intégrale avec des bornes. D'accord? L'essentiel de trouver la primitive et à la fin, la réponse de cette primitive, on la calcule en remplaçant x par les valeurs des bornes, les A et B, tout simplement. D'accord? Voilà pour aujourd'hui.